मु नीलेन्द्री स्वाई आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आम +2 सेकेंड ईयर इतिहास यूनिट 3 रो परिव्राजक चक्षुरे भारतीय समाज संपर्क धारणार एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करिबा। जेउ माने मो चैनल नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु और वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, लाइक और शेयर मध्य करिनियंतु। चलंतु आरंभ करिबा। परिव्राजक आल्बेरुणी निम्नोक्त केउ व्यक्ति सहित भारत को आसीथिले? ऑप्शन होउची गजनीर सुल्तान महमूद, तुर्घिल खां, मोहम्मद घोरी, कुतुबुद्दीन आइबक। सठिक आंसर होउची हमर गजनीर सुल्तान महमूद को सहित आसीथिले। परवर्ती क्वेश्चन, किताब उल हिंद पुस्तकर रचयिता किए? ऑप्शन होउची इब्न बातुता, आल्बेरुणी, हुएनसांग, फ्रांकोइस बर्नियर। फ्रांकोइस बर्नियर सठिक आंसर होउची हमर आल्बेरुणी। परवर्ती प्रश्न, किताब उल हिंद को आल्बेरुणी निम्नोक्त केउ भाषा लिखिथिले? ऑप्शन होउची हिंदी, अरबिक, पारसी, संस्कृत। सठिक आंसर होउची हमर अरबिक। परवर्ती प्रश्न, भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा इत्यादि संपर्क में ज्ञान लाभ करने आल्बेरुणी को केउ भाषा शिक्षा करने को पड़ता? ऑप्शन होउची हिंदी, पारसी, अरबिक, संस्कृत। सठिक आंसर होउची हमर संस्कृत। परवर्ती प्रश्न, महमूद आल्बेरुणी ज्ञान रे मुग्ध होई तांकु केउ उपाधि भूषित करथिले? ऑप्शन होउची शाह ई मंडी, साइजम, शाह ई गजनी, शाह ई ख्वारिजम। सठिक उत्तर होउची शाह ई ख्वारिजम। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त केउ शताब्दी रे इब्न बतुता भारत भ्रमण आसीथिले? ऑप्शन होउची चतुर्दश शताब्दी, पंचदश शताब्दी, षोडश शताब्दी, सप्तदश शताब्दी। सठिक उत्तर होउची हमर चतुर्दश शताब्दी। परवर्ती प्रश्न, इब्न बतुता केउ स्थानर अधिवासी थिले? ऑप्शन होउची भारत, मर्को, अरब, गजनी। सठिक आंसर होउची मर्को। परवर्ती प्रश्न, इब्न बतुता भारत भ्रमण रे आसीथिबा बेले तत्कालीन दिल्लीर सुल्तान किए थिले? ऑप्शन होउची मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन। सठिक आंसर होउची हमर मोहम्मद बिन तुगलक। परवर्ती प्रश्न, इब्न बतुता पांडित्य रे मुग्ध होई मोहम्मद बिन तुगलक तांकु निम्नोक्त केउ पदरे नियुक्ति करथिले? ऑप्शन होउची दिल्लीर काजी, उत्तर प्रदेशर गवर्नर, पंजाबर अमीन, बेंगालुरुर चौकीदार। सठिक उत्तर होउची दिल्लीर काजी। परवर्ती प्रश्न, इब्न बतुता तांकर प्रथम वैदेशिक विवरणी रिहाला को निम्नोक्त केउ भाषा लिखिथिले? ऑप्शन होउची अरबिक, पारसी, हिंदी, उर्दू। सठिक आंसर होउची हमर अरबिक। परवर्ती प्रश्न, इब्न बतुता भारत माटी रे केबे पदार्पण करथिले? ऑप्शन होउची 1330 जुलाई 8, 1335 जुलाई 18, 1333 जुलाई 10, 1333 सेप्टेम्बर 12। सठिक आंसर होउची हमर 1333 सेप्टेम्बर 12। परवर्ती प्रश्न, फ्रांकोइस बर्नियर भारत रे केबे पदार्पण करथिले? ऑप्शन होउची 1660 ख्रीष्टपूर्व, 1656 ख्रीष्टपूर्व, 1668 ख्रीष्टपूर्व, 1680 ख्रीष्टपूर्व। सठिक उत्तर होउची 1656 ख्रीष्टपूर्व। परवर्ती प्रश्न, फ्रांकोइस बर्नियर लिखिथिबा पुस्तकर नाम कौन थिला? ऑप्शन होउची किताब उल हिंद, मोगल साम्राज्य रे भ्रमण, रिहाला, अकबरनामा। सठिक आंसर होउची हमर मोगल साम्राज्य रे भ्रमण। परवर्ती प्रश्न, फ्रांकोइस बर्नियर प्यारिस रे पहुंचीबा परे सेठारे किए तांकु हार्दिक संबर्धना जणाइथिले? सेठारे किए तांकु हार्दिक संबर्धना जणाइथिले? ऑप्शन होउची चतुर्दश लुई, षोडश लुई, पंचदश लुई, राशि, पुटिन। सठिक आंसर होउची चतुर्दश लुई। परवर्ती प्रश्न, मोगल साम्राज्य रे भ्रमण पुस्तकटी निम्नोक्त केउ ख्रीष्टाब्द रे रचित होइथिला? ऑप्शन 1665 ख्रीष्टाब्द, 1670 ख्रीष्टाब्द, 1668 ख्रीष्टाब्द, 1679 ख्रीष्टाब्द। सठिक उत्तर होउची 1670 ख्रीष्टाब्द। परवर्ती प्रश्न, मोगल साम्राज्य रे भ्रमण पुस्तकटी किए प्रथम इंग्राजी रे अनुवाद करथिले? ऑप्शन होउची जॉन गुटेनबर्ग, हेनरी ओल्डेनबर्ग, जॉन मिल्टन, हेनरी राओलिन्सन। सठिक उत्तर होउची हमर हेनरी ओल्डेनबर्ग। सठिक आंसर होउची हमर हेनरी ओल्डेनबर्ग। परवर्ती प्रश्न,
ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆରବିକ୍, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ପାର୍ସି, ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ବର୍ନିୟର କେଉଁ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଜାପାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚୀନ, ଭାରତ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସୁଲତାନମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସାରିଆତ, ଖଲିଫାଙ୍କ ଆଦେଶ, ଉଲେମାମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାଜୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସାରିଆତଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ବର୍ନିୟରଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ, ସ୍ଥପତି। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବର୍ନିୟର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକରେ କାହା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବାବର, ଆକବର, ଦାରା, ସୁଜା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦାରା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ୱାଜିର, ନାଏବ ୱାଜିର, ଆର୍ଜି ଇ ମମଲିକ, ଆର୍ଜି ଇ ମମଲିକ, ଦିୱାନ ଇ ଇନସା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୱାଜିର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ୱାଜିର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଦିୱାନ ଇ ଅରିଜ, ଦିୱାନ ଇ ଇନସା, ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତ, ଦିୱାନ ଇ ୱାଜରତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିୱାନ ଇ ଅରିଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ କୃଷି ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଦିୱାନ ଇ ଖ୍ୱାଜା, ଅମିର ଇ କୋହି, ଅମିର ଇ ଶିକାର, ଓକିଲ ଇ ଦର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅମିର ଇ କୋହି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ସାମରିକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆରିଜ ଇ ମମଲିକ, ୱାଜିର, ଦିୱାନ ଇ ଖ୍ୱାଜା, ସଦର ଉସ୍ ସଦର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଆରିଜ ଇ ମମଲିକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଆରିଜ ଇ ମମଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଦାତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଦିୱାନ ଇ ଖ୍ୱାଜା, ସଦର ଉସ୍ ସଦର, ଆରିଜ ଇ ମମଲିକ, ବରିଦ ଇ ମମଲିକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ସଦର ଉ ସଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜକୀୟ ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ୱାଜିର, ନାଏବ ୱାଜିର, ଆର୍ଜି ଇ ମମଲିକ, ଦିୱାନ ଇ ଇନସା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଦିୱାନ ଇ ଇନସା। ରାଜକୀୟ ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିୱାନ ଇ ଇନସା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ରାଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଦିୱାନ ଇ ମମଲିକ, ଓକିଲ ଇ ଦର, ବରିଦ ଇ ମମଲିକ, ଦିୱାନ ଇ ଇନସା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଓକିଲ ଇ ଦର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଓକିଲ ଇ ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସିକଦାର, ଅମିର, କାନୁନଗୋ, ନାଜିର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ସିକଦାର। ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ସିକଦାର ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଧର୍ମ କରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି କାଜତ, ଜିଜିଆ, ଉସର, ଖାରଜ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିଜିଆ। ଅଣ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଧର୍ମ କରକୁ ଆମର ଜିଜିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧନୀ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା କରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉସର, ଖାରଜ, ଖାମ, କାଜତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଉସର। ଧନୀ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା କରକୁ ଉସର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଭୂମି କରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅଣ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଭୂମି କରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଖାମ, ଖାରଜ, କାଜତ, ଜିଜିଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖାରଜ। ଅଣ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଭୂମି କରକୁ ଖାରଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଇଲତୁତମିଶ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ, ବଲବନ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଲବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ବନ୍ଦେଗାନ ଇ ଚିହିଲଗାନ ଯେଉଁଟା 40 ଜଣ ସଦସ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବଲବନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଇଲତୁତମିଶ,
कुतुबुद्दीन आइबक। सठिक उत्तर होउची हमर इल्तुतमिश। परवर्ती प्रश्न सुल्तानी शासन रे प्रादेशिक शासनकर्ता को कौन कह जाउतला। ऑप्शन होउची वाजिर, अमीर, वाली, कानूनगो। सठिक उत्तर होउची वाली। सुल्तानी शासन रे प्रादेशिक शासनकर्ता को वाली बोली कह जाउतला। परवर्ती प्रश्न उलेमा काहाकू कह जाउतला। ऑप्शन हेउची मुसलमान धर्मतत्वविद, राजस्व विभाग मंत्री, सामरिक विभाग मंत्री, प्रधानमंत्री। सठिक उत्तर होउची मुसलमान धर्मतत्वविद। परवर्ती प्रश्न दिल्लीर केउ सुल्तान बजार नियंत्रण व्यवस्था प्रचलन करथिले। ऑप्शन हेउची अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। सठिक उत्तर होउची हमर अलाउद्दीन खिलजी। परवर्ती प्रश्न मुसलमान समाजर आभिजात्य श्रेणीर लोक मानकू कौन कह जायतिला। ऑप्शन हेउची उमार, शईख, आवाम, उलेमा। सठिक आंसर हेउची हमर उमार। मुसलमान समाजर आभिजात्य श्रेणीर लोक मानकू उमार बोली कह जाउतिला। परवर्ती प्रश्न अमीर ई कोही केउ मंत्री को कह जाउतिला। अमीर ई कोही केउ मंत्री को कह जाउतिला। ऑप्शन हेउची कृषि विभाग मंत्री, निर्माण विभाग मंत्री, शिक्षा विभाग मंत्री, वैदेशिक मंत्री। सठिक उत्तर हेउची हमर कृषि विभाग मंत्री। अमीर ई कोही कृषि विभाग मंत्री मानकू कह जाउतिला। परवर्ती प्रश्न किए सिजदा एवं पाइबस नीति प्रचलन करथिले। किए सिजदा एवं पाइबस नीति प्रचलन करथिले। ऑप्शन हेउची गियाउद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन आइबक। सठिक उत्तर होउची हमर गियाउद्दीन बलबन। परवर्ती प्रश्न दीवान ई इंसा किए थिले। ऑप्शन हेउची चिठीपत्र दायित्व रे थिबा मंत्री, कोषाध्यक्ष, वैदेशिक मंत्री, प्रधानमंत्री। सठिक उत्तर होउची हमर चिठी पत्र दायित्व रे थिबा मंत्री हेउचंती दीवान ई इंसा। परवर्ती प्रश्न खबर सरबराह संस्थार मुख्यंकू कौन कह जाउतला। ऑप्शन हेउची दीवान ई रियासत, दीवान ई इंसा, बरिद ई ममलिक, काजी उल काजत। सठिक उत्तर होउची हमर बरिद ई ममलिक। खबर सरबहार संस्थार मुख्यंकू आमर बरिद ई ममलिक बोली कह जाउतला। परवर्ती प्रश्न सुल्तानी शासन समय रे ग्राम रे किए आय व्ययर हिसाब रखुतिले। ऑप्शन हेउची पटवारी, अमीर, चौधरी, मकदम। सठिक उत्तर हेउची हमर चौधरी। सुल्तानी शासन समय रे ग्राम रे चौधरी आय व्ययर हिसाब रखुतिले। परवर्ती प्रश्न काजत कहिले कौन बुझा जाए। काजत कहिले कौन बुझा जाए। ऑप्शन हेउची सुल्तानी राजत्वर राजस्व कर्मचारी, सुल्तानी राजत्व समय रे एक धर्मीय कर, सुल्तानी राजत्व समय रे केतेक ग्राम, सुल्तानी राजत्व समय रे दंड व्यवस्था। सठिक उत्तर हेउची हमर सुल्तानी राजत्व समय रे एक धर्मीय कर। सुल्तानी राजत्व समय रे एक धर्मीय कर। काजत कहिले आमे बुझिबा कि सुल्तानी राजत्व समय रे एक धर्मीय कर। परवर्ती प्रश्न वाली किए। ऑप्शन हेउची प्रदेशर मुख्य शासनकर्ता, प्रगणार उच्च कर्मचारी, सिकर शासक, गाँ मुखिया। सठिक उत्तर होउची हमर प्रदेशर मुख्य शासनकर्ता हेउचंती वाली। परवर्ती प्रश्न उत्सर कहिले कौन बुझ। उत्सर कहिले कौन बुझ। ऑप्शन हेउची एक प्रकार धर्म कर, मुसलमान उपरे भूमि कर, हिंदू मानक उपरे भूमि कर, भूमि शुल्क। सठिक उत्तर होउची हमर मुसलमान उपरे भूमि कर। उत्सर कहिले आमे बुझिबा कि मुसलमान उपरे भूमि कर। परवर्ती प्रश्न सवार कहिले कौन बुझ। सवार कहिले कौन बुझ। ऑप्शन होउची गोटिए अश्वर अधिकारी सैनिक, दुईटी अश्वर अधिकारी सैनिक, तीनोटी अश्वर अधिकारी सैनिक, राजांकर अश्वारोही। राजांकर अश्वारोही। सठिक उत्तर हेउची हमर गोटिए अश्वर अधिकारी सैनिक। सवार कहिले आमे कौन बुझिबा गोटिए अश्वर अधिकारी सैनिक। परवर्ती प्रश्न जितल कहिले कौन बुझ। ऑप्शन हेउची सुल्तानी जुगर एक ताम्र मुद्रा, सुल्तानी जुगर एक प्रकार कर, सुल्तानी जुगर व्यवसाय स्थल, सुल्तानी जुगर मंत्रिमंडल। सठिक उत्तर होउची हमर सुल्तानी जुगर एक ताम्र मुद्रा। जितल कहिले कौन बुझिबा सुल्तानी जुगर एक ताम्र मुद्रा। परवर्ती प्रश्न दिल्ली सुल्तान का मध्यरु किए सैन्य बाहिनीर सांगठनिक और कार्य दक्षता उपरे अधिक गुरुत्व देइथिले। ऑप्शन हेउची अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश,
ଫିରୋଜ ଶାହା ତୋଗଲକ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସାଂଗଠନିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସୁଲତାନ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ? ଅପସନ ହେଉଛି ଇଲତୁତମିଶ, ବଲବନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ମହମ୍ମଦ ତୋଗଲକ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ସୁଲତାନ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର 50ଟି MCQ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଡିସ୍କସନ୍। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ଏହାର 50ଟି MCQ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିଥିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।